बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। हुरूब कैंसिल नहीं हुआ, नकल कफाला की सूरत में फीसें किसके जिम्मे होंगी। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक जिस गैर मुल्की कारकुन का हुरूब फाइल किया गया हो उसे 15 दिन के अंदर कैंसिल न कराने की सूरत में कारकुन की फाइल सीज कर दी जाती है। वजारत अफरादी कुव्वत के कानून में किसी भी गैर मुल्की कारकुन का आजिर के पास से फरार होना संगीन कारोबारी जुर्म तस्वर किया जाता है। सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत के प्लेटफॉर्म किवा के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि गैर मुल्की कारकुन जिसका साल 2018 में हुरूब फाइल किया गया था जो ताहाल कैंसिल नहीं हुआ, कारकुन की कफालत तब्दील करने के लिए मालूम किया तो उस पर 58,000 रियाल फीसों यानी मुकाबिल माली की मद में मौजूद हैं जो अदा नहीं की गई। मालूम यह करना है कि कफालत तब्दील करने की सूरत में फीसें नए कफील के जिम्मे होंगी या साबिका कफील इन्हें अदा करने का पाबंद है। सवाल के जवाब में वजारत अफरादी कुव्वत के ज़ेली प्लेटफॉर्म किवा की जानिब से कहा गया है कि जिस गैर मुल्की कारकुन की कफालत तब्दील करने के बारे में सवाल किया गया है, अगर उसकी कफालत तब्दील करने के वक्त हुरूब मौजूद है यानी साबिक कफील की जानिब से खत्म नहीं किया गया हो, वजारत अफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद आबादी और वजारत दाखिला के सिस्टम या रिकॉर्ड में हुरूब बरकरार है, इस सूरत में कफालत तब्दील किए जाने पर तमाम बाकी फीसें यानी मुकाबिल माली समेत नए स्पॉन्सर के जिम्मे मुंतकिल हो जाएंगी। वजारत के प्लेटफॉर्म का मजीद कहना था कि गैर मुल्की कारकुन जिसका हुरूब खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब है कि कारकुन अपने साबिक कफील के जिम्मे ही है, ताहम उसका स्टेटस हुरूब का है, इसलिए कारकुन का कफील इसका जिम्मेदार नहीं होगा। इस सूरत में नए स्पॉन्सर की जानिब से हुरूब को कैंसिल कराने के लिए दी गई दरखास्त के वक्त इकामा तजदीद की फीस और दीगर फीसें यानी मुकाबिल माली की अदायगी के अलावा इकामा की तजदीद में होने वाली ताखीर का जुर्माना भी वाजिबुल अदा होगा। वाज़ेह रहे कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक अगर किसी कारकुन का इकामा एक्सपायर हो जाता है और उसे मुकर्रर वक्त के अंदर तजदीद न कराने की सूरत में 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। वजारत अफरादी कुव्वत के रिकॉर्ड में इकामा की तजदीद में ताखीर पहले भी दर्ज हो चुकी हो, इस सूरत में जुर्माने की रकम डबल यानी 1000 रियाल वसूल की जाती है। मुमलिकत के रिहायशी और कानून मेहनत के मुताबिक अगर इकामा की एक्सपायरी तारीख गुजरने के 3 दिन के अंदर अंदर इकामा तजदीद करा लिया जाए तो इस सूरत में जुर्माना आयद नहीं होता है। इकामा एक्सपायर होने के 3 दिन बाद जुर्माना आयद किया जाता है। जुर्माने की अदायगी लाजमी है, किसी भी सूरत खत्म नहीं हो सकती। इकामा की तजदीद की ताखीर में बाकी मानदा फीस इस सूरत में साबिक कफील के जिम्मे होगी जब तक वो उसके पास काम कर रहा होगा और जवाजात के सिस्टम में उसका हुरूब फाइल नहीं हुआ हो। हुरूब का मतलब होता है कि कारकुन कफील के पास से फरार हो चुका है। हुरूब फाइल होने के बाद कारकुन का कफील यानी स्पॉन्सर उसके किसी अमल का जिम्मेदार नहीं होता, इसलिए बाकी मानदा फीस की जिम्मेदारी भी साबिक कफील पर आयद नहीं होगी। रमजान में दफातर के औकात कार सिर्फ 5 घंटे होंगे। सऊदी वजारत अफरादी को तो समाजी बहबूद ने कहा है कि रमजान में दफातर के औकात कार सिर्फ 5 घंटे होंगे। बयान में कहा गया है कि दफातर में काम सुबह 9 बजे शुरू होगा और दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। अक्काज अखबार के मुताबिक वजारत का कहना है कि सिविल इदारों में अफरादी कुव्वत के जवाबित में बता दिया गया है कि रमजान में औकात कार 5 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकते। अलबत्ता वज़रा और उनके कायम मकाम सरकारी ओहदेदारों को औकात कार के आगाज और इख्तिताम में तब्दीली का इख्तियार हासिल है। जो वजारत या महकमा औकात कार के हवाले से जरूरत के तहत कोई तब्दीली करेगा तो वो अपने मुलाजमीन को नए औकात कार से 19 मार्च 27 शाबान तक हर हाल में मुत्तला करेगा। उधर सऊदी वजारत तालीम ने रमजान के दौरान औकात कार मुकर्रर कर दिए हैं। रोजाना सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक 5 घंटे ड्यूटी होगी। अखबार 24 के मुताबिक वजारत तालीम ने मातहत इदारों को इख्तियार दिया है कि वो जरूरत के मुताबिक औकात कार की शुरुआत में 2 घंटे की तब्दीली कर सकते हैं। सऊदी वजीर तालीम यूसुफ अल बुनियान ने तमाम तालीमी इदारों के आला ओहदेदारों के नाम खत में कहा है कि तमाम इदारे रमजान के लिए जारी करदा औकात कार की पाबंदी करें। अगर ड्यूटी की जरूरत या ट्रैफिक अज़दाम के बायस ड्यूटी की शुरुआत में 2 घंटे तक की तब्दीली की जाए तो 19 मार्च तक तमाम मुलाजमीन को इससे मुत्तला करें। वजीर तालीम ने बताया कि ईद उल फितर की तातीलात जुमेरात 13 अप्रैल की ड्यूटी मुकम्मल करके शुरू होंगी और मंगल 25 अप्रैल को ईद उल फितर की तातीलात खत्म होंगी। वो 26 अप्रैल से ड्यूटी बहाल हो जाएगी।
سعودی عرب میں رمضان کے دوران معمول سے زیادہ بارش اور گرمی کا امکان۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ رمضان کے دوران سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت زیادہ رہے گا، جبکہ معمول سے زیادہ بارش کا بھی امکان ہے۔ العربیہ کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ رواں ماہ مارچ میں درجہ حرارت 1.5 ڈگری زیادہ رہے گا۔ تبوک، الجوف اور حدود شمالیہ ریجن کے بعض مقامات پر رمضان کے پہلے ہفتے میں درجہ حرارت زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 23 سے 31 مارچ تک موسم معمول سے زیادہ گرم رہنے کی توقع ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ مملکت کے بیشتر علاقوں میں رمضان کے دوران درجہ حرارت زیادہ رہے گا۔ شمال مشرقی علاقوں میں گرمی کی لہر آ سکتی ہے۔ 1 سے 20 اپریل تک سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔ قومی مرکز نے بتایا کہ بیشتر علاقوں میں معمول سے زیادہ بارش کے آثار نظر آ رہے ہیں، خصوصاً ریاض، حائل، قصیم، الجوف، حدود شمالیہ ریجنوں، مکہ، عسیر اور جازان ریجنوں میں بعض مقامات پر رمضان کے پہلے ہفتے میں معمول سے زیادہ بارش ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب میں سونا مزید مہنگا، 21 کیرٹ 1 گرام کی قیمت 200 ریال سے تجاوز۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں منگل 14 مارچ 2023 کو دوسرے دن بھی کاروبار کے آغاز پر سونے کے نرخوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مملکت میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والے 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت بڑھ کر 200.76 ریال رہی، جو پیر کو کاروبار کے اختتام پر 198.44 ریال میں دستیاب تھا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق 24 کیرٹ 1 گرام سونا 229.44 ریال، 22 کیرٹ 210.32 اور 18 کیرٹ 172.08 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا۔ مملکت میں 21 کیرٹ 8 گرام کی گنی 1927.27 ریال، 22 کیرٹ کی گنی 2019.04 ریال، جبکہ 24 کیرٹ کی گنی 2202.59 ریال میں دستیاب رہی۔ سعودی عرب اور بوئنگ کے درمیان 121 طیاروں کے لیے $37 ارب کا معاہدہ۔ سعودی عرب نے امریکی کمپنی بوئنگ کے ساتھ $37 ارب کے ایک معاہدے پر اتفاق کیا ہے، جس کے تحت امریکی کمپنی 121 بوئنگ 787 ڈریم لائنز طیارے تیار کرے گی۔ معاہدے کے تحت جنرل الیکٹرک کمپنی طیاروں کے انجن بھی فراہم کرے گی۔ یہ اعلان سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے سعودی عرب کی ایک نئی قومی ایئر لائن ریاض ایئر کے اعلان کے چند دن بعد سامنے آیا ہے، جس کی ملکیت پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی ہوگی۔ سرکاری خبر ایجنسی SPA اور عرب نیوز کے مطابق ریاض ایئر نے بین الاقوامی معیار کے مطابق مسافر طیاروں کے حوالے سے اپنا پہلا سودا کیا ہے۔ نئے سودے کے تحت 39 طیاروں کی خریداری طے ہو چکی ہے، جبکہ مزید 33 طیاروں کا سودا کیا جا سکتا ہے۔ طیاروں کا سودا سعودی عرب کو بین الاقوامی فضائی مرکز میں تبدیلی کرنے والی فضائی قومی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ سعودی عرب کی قومی فضائی کمپنیوں نے 787 ساخت کے 121 بوئنگ ڈریم لائنرز کی خریداری کا عزم ظاہر کیا ہے۔ بوئنگ کمپنی کی تاریخ میں قیمت کے حوالے سے طیاروں کے یہ بڑے سودوں میں سے ایک ہوگا۔ اس سودے سے 380 ملین سے زیادہ افراد کو سفری سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے سعودی ہدف پورا کیا جا سکے گا۔ سعودی عرب کا ہدف ہے کہ 2030 تک سالانہ 100 ملین سیاح مملکت کا رخ کریں۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔